हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग समस्त को आज जेहतु गुरुवार चलो देखिए आज ब्लॉगटा ये फ्रेंड्स स्टार्ट हो चलतु ब्लॉगटा स्किप न करके अपन पूरा वीडियोटा देखिए ओके चलो देखिए मामा जी कौन कहते लास्ट गुरुवार चलो देखिए। फ्रेंड्स देखो तो आज आम घरे रोषे होेतु माणवसा गुरुवार तो मामा रोषे कर मुझे देखिए कि आज कौन कौन है। मामा हाय करते तो सेल्फी मामा जल्दी जल्दी बनई दियो आम खाई जीवु ड्यूटी नहीं सेमती हेनी पूजा हम भोग लगे केत कम अच्छे तुम्हें पूजा पर्व दिन में एमती है किसी देखिया कौन उछन करके दियो बेटी करके दियो हौ तम दया चलो फ्रेंड देखिए रमेश भाई हाय तुम्हारा किसी काम ना चल उठ हाय कर हाय ना भाई हाय को मैं जाना वो हाय करू मूवी से बोल हाय फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज मो भाई जाउछन्ती तांको वाइफ को आनिया पे माने मो भाउजो को आनिया पे जाउछन्ती आज आसिला परे हमें भाउजो सहित वीडियो करबा भाई कोन कहबा आज भाउजो बगल जाउछ भाउजो देखिबेनी डोंट वरी मोडा 4 दिन पर पोस्ट करबे तो भाउजो देखि परिबेनी तुम जा करबो केबे आसीबो एते दिन पर जाउछ टोटल अलग आसे मोर व्यक्तिगत विस्पत विस्मुक्त सब लागुछ मते काई खटे खटे मार दउछन सी अलग कथा मु भाउजो कथा पचलली जान नहीं कैसे मु नहीं कैसी तुम पर जीव को तो देखते जण कहीं से कोन माने कोथे रीति आसी कि हम मानी जे एरोप्लेन आसी नीट एरोप्लेन पे ने टंका 10,000 वीडियो बनो तो 10,000 केते नहीं आसीनी किसी पैसा पत्र आसीनी कमला खाया अबे हमरो तू मते ठकी देलु ना बे आज जीवा जी पानी तो खाई कोनी गला आज जी मते कहथिला कोन चिकन चिल्ली चिकन भापले जोडे खुएबो ठकी के पळेला चाले एइना कोड तो चिकन के गला एबे कोठी मिले एबे तो मिले एबे कोठी मिले मते से माने फाइव ठेला रे खाइबारे कोठा तो ठेला हले कला पानी नाली पानी नेली पानी तापर सेटु गला सेटु तापर पुनी हाय फ्रेंड्स चल तो खाइबा मु लंच कर जाउछी आज मामा पोकरे बनै चलती भाई तो पळे लाणी घर को हम लंच कर लंच कोन कोन हे चलन देखिए मामा जी कोन बनै चलते ओके फ्रेंड्स एटा मामा जी बनै चलते खाइबारे
এটা କ'ଣ ମଣ୍ଡା ପିଠା, ଗୋଟେ ସିଝା ମଣ୍ଡା ପିଠା। ଏଇଟା ସିଝା ମଣ୍ଡା, ଡାଲି ବରା, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡା, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚକୁଳି ପିଠା ଗାଇସ୍, ଏଇଟା ବରା, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଠା, କୋଉ ପିଠା କହୁଛନ୍ତି, ପୁର ଦିଆହେଇଛି ଗୋଟେ ପିଠା, ଆଉ ଗୋଟେ ଚକୁଳି ପିଠା, ଆଉ ଡାଲମା ମୁଁ ଆଣିନି, ଡାଲମା ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଠା, ମିଠା ଟାଇପ୍ ଲାଗିବ ଟିକେ। ଏସବୁ ଆଜି ହେଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଖାଇସାରି କଥା ହେଉଛି। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲାଇଟ୍ ଟିକେ କମ୍ ଆସୁଥିବ ଏଠି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଖାଇବା ଛେନାର ପୁର, ଛେନା ପୁର ଅଛି, ଛେନାର ମିଠା ସବୁ ମଣ୍ଡା, ଛେନା ପଡୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଘରେ ହେଇଯିବ, ଯେହେତୁ ବାର ମାସ ଲାଷ୍ଟ ପାଳେ, ସମସ୍ତେ ଘରେ ଆଜି ଖାଇବା ହେଇଥିବ, ଟେଷ୍ଟି ପୁରା ମିଠା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସେମ୍ ହେଇଥିବ, କିଛି ଅଲଗା ନାହିଁ। ତାର କେମିତି ଅଲଗା କିଛି ହେଇଥିବ ଅଲଗା କଥା। ଆମ ଘରେ ଆଜି ଏଇଟା ହେଇଛି। ଚାଲୁନ ଖାଇସାରି ଆପଣ କଥା ହଉଛୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ତ ଏବେ ଖାଇସାରିଲିଣି, ଆଉ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବାର ଅଛି, ମୋ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇକି ହେଲେ ଇଭିନିଂରେ ଦେଖା ହେବ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବାଏ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ଇଭିନିଂରେ ମୁଁ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରିଲିନି, କାହିଁକିନା ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା, ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିବା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଟିକେ, ତ ଆଉ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ଟିକେ, ମୁଭି ଟିକେ ଦେଖୁଥିଲି। ତ ମୁଭି ଦେଖି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଶୋଇପଡ଼ିଲିଣି, ତ 9ଟା 9:30 ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇଦେବି, ଡିନର୍ କରିସାରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ କଥା ହେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାଏ। କହିଛୁ ଏଇଟା ଲିଗାଲି ହେବା ଦରକାର, ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଦରକାର, ତା ନହେଲେ ସିଏ ମହାନ୍ତି ଘରର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବୋଲି ସେଇଟା ଗ୍ରହଣୀୟ ହବନି। ହଁ ବୋଉ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ଠିକ୍ ଅଛି? କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲାନି, କେତେବେଳେ କଣ ପୂଜା କରିକି ଥକି ଯାଇଥିବ ନାଇଁ? ହାଇ କରିଦେ ଟିକେ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କହିଦେ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ତ ଏବେ ଖାଇସାରିଲିଣି, ଡିନର୍ କରିସାରିଲିଣି, ଯାଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଶୋଇବି। ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇଠି ଶେଷ ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଦେଖା ହେବା ଫେର୍ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ କାଲି। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ସୁଇଟ୍ ଡ୍ରିମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।